están preparados para la palabra de Dios? Hur många är förberedda för att ta emot Guds ord? ¿Cuántos están con ese corazón dispuesto a decir, Señor, yo quiero aprender de ti? Hur många har den här viljan i sitt hjärta att kunna säga, Herren, jag vill lära mig mer utav dig. Padre, yo quiero aprender de ti. Herren, jag vill lära mig mer utav dig. Padre, tu palabra es vida. Ditt ord är liv. Jesucristo, Jesus Kristus, tú eres grande. du är stor. Padre, Fader, no solamente quiero oír la palabra, jag vill inte bara höra ordet. sino que quiero entender la palabra de Dios. Jag vill förstå ditt ord, Gud. Son dos cosas diferentes. Det är två olika saker som är olika. Pero yo sé que tú y yo queremos entender la palabra de Dios. Jag vet att du och jag vill kunna förstå Guds ord. ¿Cuántos dicen amén? Hur många säger amen? Vamos a orar. Låt oss be. Padre, Fader, yo te doy gracias, Señor. jag tackar dig, Herren. Yo te doy gracias por tu palabra. Jag tackar dig för ditt ord. Gracias por tu palabra que tú traes Tack för det ordet som du har med dig. para mí För mig y también para mis hermanos. och även för mina bröder och systrar. Esta palabra tocará mi corazón. Det här ordet ska röra vid mitt hjärta. Esta palabra transformará mi vida Det här ordet ska transformera mitt y liv. yo lo voy a entender Och jag ska förstå. porque en estos tiempos För de här stunderna, i de här tiderna, tenemos que predicar la palabra de Dios. så ska vi predika Guds ord. Tenemos que mostrar el amor de Dios. Vi ska visa Guds kärlek. Tenemos que decir a la gente Vi måste säga till folket que Jesucristo dio su vida por nosotros. att Jesus gav sitt liv för oss. Gracias por tu palabra. Tack för ditt ord. Te damos toda la gloria, Padre. Vi ger dig all ära, Tú Fader. eres grande, Señor. Du är stor, Herre. Tú eres poderoso, Señor. Du är mäktig. Tú eres majestuoso Du är majestätisk. y no hay nadie como tú. Och det finns ingen som Gracias, Padre. du. Tack, Fader. En el nombre de Jesucristo. I Jesu Kristi namn. Y el pueblo de Dios dice, Och Guds folk säger dale un aplauso fuerte a Jesucristo. en stor applåd. Amén, gloria a Dios. Qué importante es recibir la palabra de Dios. Vad viktigt det är att ta emot Guds ord. Y sobre todo, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Och framförallt veta vad Gud vill med oss. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarte hoy día? Vad är det Gud vill säga till dig idag? ¿Qué es lo que Dios quiere decirte hoy día? Vad är det han vill dig idag? Tú que has recibido a Jesucristo, Du som har tagit emot Jesus Kristus. es importante que tú ahora lo puedas entender. Det är viktigt att du nu kan förstå. No solamente está en que tú lo puedes oír, Det innebär inte bara att du ska höra. sino que tú vas a decir ahora, tú vas a decir, Du ska säga idag, Señor, Herren, esta palabra que trae el hermano Carlos det här ordet som Carlos har med sig, no es de él, det är inte från honom. es tu palabra. Det är ditt ord. Y esta palabra, Och det här ordet el hermano lo predicó muchas veces, har predikats många gånger. o lo predicó hace tiempo, Predikat för ett tag sedan. pero ahora Men nu yo lo voy a practicar. så ska jag sätta det i praktiken. Y a las personas que son nuevas, Och till er personer som är nya la palabra misma te va a hablar. så kommer ordet själv att tala. La palabra va a dar la respuesta, Ordet kommer ge svaret lo que tú estás esperando. till det du väntar. Que sea la palabra misma Låt det vara ordet själv que te da la respuesta. som kommer ge det här svaret. Dios mismo Gud själv te da la respuesta. kommer ge dig svar. Todas las dudas que tú tengas, Alla de tvivel som du har la palabra te va a responder. kommer ordet att svara på. Hace una semana För en vecka sedan estuve en España, så är jag i Spanien, España y Madrid. i Madrid. Estuve predicando la palabra de Dios Jag predikade Guds ord y le preguntaba a todas las personas, a toda la gente, till all folk där. ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? Tror du på Gud, sa jag. Y por supuesto que ellos me decían, sí creo en Dios. Jo, jag tror på Gud, sa jag. ¿Y tú sabes que Jesucristo murió por ti? Vet du då att Jesus Kristus Y por stod för supuesto que dig? ellos me decían, sí, Jesucristo murió por mí. Några sa ja, Jesus Kristus stod för mig. Bastante interesante esto. Det är väldigt intressant det här. Yo decía, todos creen en Dios. Alla tror på Gud. Por supuesto también que hay personas que no creen en Dios. Men det finns ju även de som inte tror på honom. Pero bueno, yo me encontré con muchas personas que creían en Dios. Me encontré con muchas personas que creían en Dios. Jag träffade många som trodde på Gud. Pero cuando les hablé Men när jag pratade med dem del principio, från början, en otras palabras, del origen del pecado,
När jag talade i början av synden me parece que nadie le había predicado esto. så var det ingen som hade predikat det här. Y es eso lo que hoy vamos a recibir de parte de Dios. Och det är det här vi ska ta emot från Gud. Si tú ya recibiste a Jesucristo, Om du har tagit emot Jesus Kristus, no le prediques el Apocalipsis. vi ska läsa Uppenbarelseboken. Prediquemos lo que es el origen del pecado. Vi predikade om början på synden, va? ¿Por qué estamos separados de Dios? Varför vi är avlägsna från Gud. ¿Por qué Jesucristo murió por nosotros? Varför Jesus Kristus dog för oss. ¿Por qué tengo que confesar con mi boca? Varför måste jag bekänna med min mun? ¿Qué hice yo para estar separado de Dios? ¿Qué hice yo para estar separado de Dios? Vad har jag gjort för att avlägsna mig från Gud? Eso es lo que dice la gente. Det är vad som folket säger. Y a veces nosotros predicamos a veces el Apocalipsis, Och ibland så predikar vi om Uppenbarelseboken cuando debemos predicar el principio. när vi istället bör predika om början. Tú tienes que predicar justamente cuál es el origen del pecado, Du måste predika kring vad början till synden är. porque si no las personas no van a entender. Annars kommer inte personerna förstå. Yo amo a Jesús, Jag älskar Jesus. yo sé que Él murió por mí. Jag vet att han dog för mig. Yo digo, wow, Wow, säger jag. pero tú sabes que el pecado en todo el mundo Men vet du att det finns synd i världen? y la muerte pasó a todos los hombres. Och döden kom till folket. Y me dice, pero ¿dónde dice eso? Men vart står det här, säger de då? Y vamos a leer la palabra de Dios. Och vi ska läsa i Guds ord. ¿Qué les parece? Vad tycker ni? Que la palabra le dé la respuesta a ustedes. Svaret ska ge dig, ordet ska ge dig svar. En otro, vamos a decir de esta manera, la palabra solo va a hablar. La palabra solo va a hablar. Ordet ska tala. Amén. Vamos a Génesis capítulo 1, I första Moseboken 27 al 28. ska vi läsa. Amén. Dice la palabra Génesis capítulo 1, 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. ¿Estamos entendiendo? Dios creó al hombre y lo creó a la imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Gud skapade människan till sin avbild, man och kvinna skapade han. No solamente creó al hombre, Inte bara skapade han mannen, sino que también le dio la autoridad para que se señoree de los peces del mar, de las aves del cielo y de toda bestia que se arrastra en la tierra. han gav dem också makten att kunna råda över djuren och, som fanns i jorden. ¿Qué les parece eso? Vad tycker ni om det? O sea que creó al hombre, Han skapade alltså människan lo hizo a su imagen till sin avbild y todavía le dijo, todo es tuyo, och han sade till människan, allt det här är ditt. todo te pertenece. Allt tillhör dig. Señoreate de todas las cosas. Du råder över alla saker. Y no solamente le dio autoridad sobre todas las cosas, Och inte bara auktoritet över allt fick de. sino que también Adán puso nombre a todas las bestias que hoy en día tú conoces. Adam satte namn på alla de djur som finns, som vi känner till nu. Y vamos a leerlo en Génesis capítulo 2, Och vi ska läsa om det här i Andra Moseboken 2. 19 al 20. Första Moseboken. Génesis capítulo 2, 19 al 20. Jehová Dios formó
pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo Adán para que viese cómo la había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Herren Gud hade format alla markens djur och alla himlens fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så skulle den heta. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himmelens fåglar och åt alla markens vilda djur. Men åt mannen fanns ingen medhjälpare som var hans like. Amén. La palabra dice que Dios creó la tierra y lo hizo hermosa. Ordet säger att Gud skapade jorden och han gjorde det underbart. Después dice Dios que creó al hombre y lo creó a la imagen de Dios. Sedan skapade Gud mannen till sin avbild. Después que Dios creó al hombre, le dijo, todo te pertenece. Efter att Gud skapat mannen så sa han, allt tillhör dig. Señoréate de todos los animales. Råd över alla boskapsdjur, över alla djur. Y no solamente le dijo señoréate de todos los animales, Och inte bara sa han åt honom att han skulle råda över alla djur. sino que Adán aún puso nombre a todos los animales. Adam satte även namn på alla djur, alla varelser. Puso nombre a todos los animales que hoy en día tú conoces. Han satte namn på alla de varelser och djur som vi nu känner till. ¿No es grande Dios? Är inte Gud stor? Esa es la creación de Dios. Det här är hans skapelse. Dios le dio la autoridad al hombre Gud har gett oss auktoritet till människan. para que se señoree de todos los animales que hoy en día tú conoces. Så att vi ska kunna råda över alla de djur som vi nu känner till. Aún más dice la palabra de Dios, Än mer säger Guds ord. dice que Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Att Gud vandrade i Eden. En otras palabras, Adán conoció a Dios cara a cara. Med andra ord så kunde Adam känna till Gud ansikte med ansikte. ¿Qué les parece, hermano, esto? Vad tycker ni om det här? Esto fue la creación del primer hombre. Det här var den första människans skapelse. Hasta ahí todo estaba yendo bien. Fram till det så gick allting bra. Lo que yo quiero que ustedes entiendan Det jag vill att ni ska förstå, es el origen del pecado. det är början till synden. ¿Por qué yo tengo que recibir a Jesucristo en mi corazón? Varför måste jag ta emot Kristus i mitt hjärta? ¿Por qué yo tengo que confesar con mis labios a Jesucristo en mi corazón? Varför måste jag bekänna Jesus Kristus? ¿Por qué el pecado me separa de Dios? Varför synden tar ifrån oss från Herren? De eso estoy hablando ahora. Om det är det jag talar om idag. Porque muchos hacen muchas preguntas. Många ställer sig många frågor. Yo creo en Dios. Jag tror på Gud. Yo no sé por qué tengo que confesar con mis labios. Jag vet inte varför jag måste bekänna. Y yo quiero decirte hoy día Och jag vill säga det idag. que cuando Dios creó al hombre, När Gud skapade människan lo creó con un propósito, så skapade han det med en mening. para que el hombre pueda disfrutar de todas las cosas. Så att människan skulle njuta av allt. Pero Dios hizo algo. Men Gud gjorde något. Dio al hombre autoridad. Gud gav människan auktoritet. Pero el hombre hizo también algo. Men även människan gjorde något. El hombre desobedeció a Dios. Människan lydde inte Gud. Pero Dios en su inmenso amor Men Gud i sin stora kärlek advirtió al primer hombre varnade den första människan. qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que no tenía que hacer. Han sa vad han skulle göra och vad han inte skulle göra. Y vamos a leerlo en Génesis capítulo 16 y 17. Och i första Moseboken ska vi läsa det här. Génesis capítulo 2, del 16 al 17. Amén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, que le dijo, podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente, hermano, es muy importante que usted Det är väldigt viktigt att du le lee esos capítulos o versículos.
I de här verserna, Acá vemos, läser de här, acá vemos vi ser que Dios le dijo al hombre, att Gud sa till mannen, del huerto, todo podrás comer, du kan fritt äta av alla träd i lustgården, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal men av trädet med kunskap om gott och ont no comerás de él, ska du inte äta, porque el día que tú comieras de él, till den dag du äter av det, que le dijo, ciertamente morirás. han sa det, då ska du döden dö. Entonces ahí podemos ver Där kan vi alltså se que cuando Dios creó al primer hombre, att när Gud skapade första mannen, lo creó con decisión propia. så skapade han med eget beslut, fritt. Y uno se pregunta y dice, pero ¿cómo? Och man frågar sig kanske hur? Si Adán, el primer hombre, Om Adam, den första människan, estuvo con Dios cara a cara, han var ju med Gud. ¿cómo es posible que él pueda, Dios le dice, este es bueno y este es malo? Hur kan Gud då säga det här är bra, det här är ont? Y es por eso que quiero que usted y yo Det är därför jag vill att du och jag podamos entender ska kunna förstå que Dios creó al hombre con decisión propia. att Gud skapade mannen med fri beslut, Dios no creó una máquina. fri vilja, och han skapade ingen maskin. Dios creó al hombre de carne y hueso. Han skapade utav kött och skelett. Dios creó al primer hombre igual que tú y yo. Han skapade den första människan precis som du och jag. De esto lo estoy diciendo ahora. Esto es lo que yo quiero que ustedes puedan entender. Det här är vad jag vill att ni ska förstå. El hombre tenía todo. Människan, han hade allt. El hombre tenía autoridad sobre todas las cosas. Han hade auktoritet över alla saker. El primer hombre puso el nombre a todos los animales que tú hoy conoces. Den första människan satte namn på alla de djur som du känner till. Al primer hombre no le faltaba nada. Det fattades honom inget. Él estaba con Dios, Han var med Gud, cara a cara. ansikte mot ansikte. Él conoció a Dios. Han kände till Gud. Él habló con Dios. Han talade med Gud. Pero con todo eso, Men med allt det här, conociendo a Dios, när han nu kände till Gud, él tomó la decisión så tog han beslutet de desobedecer a Dios. att inte lyda Gud. Y yo lo voy a leer ahora. Och det ska jag läsa. Por eso le dije Och därför sa jag que la palabra att ordet le va a dar la respuesta a usted. kommer ge dig svaret. Y vamos a leerlo. Vi ska läsa Génesis capítulo 3 al 6. första Moseboken 3. Génesis capítulo 3 al 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. ¿Se dan cuenta, hermano? Ser ni? El hombre tomó la decisión. Mannen tog beslutet. En otras palabras, el primer hombre tomó la decisión de desobedecer a Dios. Med andra ord så tog den här första mannen beslutet att inte lyda Gud. Y uno puede decir, Adán no puede decir, Dios no me dijo. Och Adam kunde inte ha sagt, Gud har inte sagt. No, Dios le dijo. Gud sa till honom. Lo que pasa es que Adán Det som hände var att Adam, tomó la decisión de desobedecer a Dios. han tog det här beslutet att inte lyda. ¿Cuántos ya están entendiendo? Hur många börjar förstå? Estoy hablando del origen del pecado. Jag talar om början, Una de synden. las formas como debemos predicar el evangelio hoy en día. Ett av sätten hur vi ska konfronteras med evangeliet nu. Porque si usted le predica Om du predikar del amor de Dios, om Guds kärlek, ellos te van a decir, sí, Dios me ama. så kommer de säga, ja, Gud älskar mig. Si tú lo vas a decir, Jesucristo murió por ti, Om du säger Jesus Kristus stod för dig, ellos te van a responder, por supuesto, Jesucristo murió por mí. jo, men det är klart att han dog för mig, får du svaret då. Pero cuando tú le dices esta verdad, Men när du talar om den här sanningen, ellos dijeron, wow, så sa de, oj, hermano Carlos, esto nadie a mí me había predicado. ingen hade predikat det här till mig. Yo le dije, el hombre tenía todo. Jag sa, människan hade allt. El primer hombre tenía todo. Den första mannen hade allt. No le faltaba nada. Inget fattades för honom. Y a veces también nosotros somos así igual. Ibland är vi så. Conocemos a Dios. Vi känner till Gud. Y Dios te dice, no hagas esto.
Och Gud säger, gör inte det här. Carlos, no hagas esto. Carlos, gör inte det här. Pero como Dios nos creó con decisión propia, Och Gud skapade oss med fri vilja. a veces nosotros decimos pecar. Så syndar vi. Y yo no voy a decir, Dios no me dijo, Och jag ska inte säga att Gud inte har sagt till mig. porque todos los domingos Varje söndag, o en las células, eller i cellgrupperna, siempre la palabra nos está hablando. så talar alltid ordet. Si usted recuerda, Om ni kommer ihåg, Caín y Abel, Kain. Dios le dijo a Caín, Gud sa det till Kain. el pecado está a la puerta. Synden är där vid dörren. Dios le dijo, el pecado está a la puerta. Synden är där vid dörren. Usted está hoy día acá en la iglesia, Ni är här nu i pero si församlingen. usted sale afuera, Men om du går ut, usted decide obedecer a Dios så väljer ni att lyda Gud o usted decide pecar. eller att synda. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, Och det här är vad jag vill att ni ska förstå. que cuando Dios crea al primer hombre, När Gud skapade den här lo mannen, creó con decisión propia. så skapade han med en fri vilja. Y esto es lo que pasó realmente en la tierra. Och det här är vad som hände här på jorden. Pero hay algo más. Men det är något mer. Satanás estaba en la tierra. Satan är här på jorden. Y yo lo voy a comprobar con la palabra. Och jag ska läsa det här i ordet. Vamos a leer Apocalipsis, Vi ska läsa i Uppenbarelseboken capítulo 12, 12, versículos 7 al 9, från 7 till 9. para que vean que el diablo ya estaba en la tierra. Så ska ni se att djävulen han är redan Pero här. aún no había entrado el pecado. Aún no había entrado el pecado. Synden var inte här. Amén. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 12, del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojada, ¿dónde? Y sus ángeles fueron arrojados con él. En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken, den gamla ormen som kallades djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. ¿Se dan cuenta? Ser ni? ¿Dónde fue arrojada el diablo? Vart kastades djävulen? Él estaba en la tierra, Han var kastades ner på jorden. pero no podía hacer nada del pecado. Men synden kunde inte göra något. Adán estaba en el huerto. Adam var i lustgården. Él estaba contento. Han var glad. Él disfrutaba de todo lo que Dios había hecho para él. Adam njöt av allt som Gud gav. Pero el pecado no podía hacer nada. Men synden kunde inte göra något. El diablo estaba en la tierra. Djävulen var på jorden. Cuando el primer hombre Den första mannen, desobedece, han inte lydde, entonces el pecado entró al mundo. så kom synden in till Y así la muerte pasó a todos los hombres. och så kom döden till alla. El pecado no puede hacer nada, hermano. Synden kan inte göra något. Al menos que tú le des la autoridad. Om inte du ger den auktoritet. ¿Se dan cuenta que dice que Satanás fue arrojado de los cielos Ni ser att Satan kastades ner från himlen y fue echado a la tierra? och föll ner på jorden. Adán estaba viviendo una vida feliz. Adam var fortfarande lycklig. El pecado no hacía nada. Synden gjorde inget. No puede ser nada el pecado. Synden kunde inte göra El något. pecado no te puede tocar. Synden kunde inte röra dig. Pero dice la palabra Men ordet säger, que cuando Adán desobedece a Dios, när Adam inte lydde Gud, entonces el pecado entró al mundo då kom synden in till jorden. y así la muerte pasó a todos los hombres. Och då kom döden in till alla. Y vamos a leerlo en Romanos capítulo 5, 12. I Romarbrevet ska vi läsa Lo que yo estoy diciendo, det jag lo tengo que säger. fundamentar con la palabra. Romanos capítulo 5 al 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se dan cuenta de esto, hermano? Ser ni det här? ¿Por quién entró el pecado? Varför kom synden? ¿Fue por la culpa de quién? För vem? El pecado entró por la culpa del primer hombre, Adán. Synden kom på grund av den här första människan Adam. Y esto es justamente la consecuencia Och konsekvensen que hoy en día el pecado nos aparta de Dios. ser vi att synden avlägsnar oss från Gud. Yo no puedo tener una comunión con Dios Jag kan inte ha en relation till Gud. justamente por la desobediencia del primer hombre. Just för den här olydnaden som första människan hade. Y es eso lo que hoy en día yo quiero que usted pueda entender. Och det är vad jag vill att ni nu ska kunna förstå. Porque cuando tú predicas el Evangelio de Jesucristo, När du predikar Jesus Kristus, las personas te van a decir, pero ¿por qué? personerna kommer fråga sig, men varför? ¿Qué hice yo? Vad har jag gjort? Porque yo soy pecador. Varför jag syndare? Si yo soy bueno. Jag är ju god. Y yo le digo, no es tu culpa, Det är inte ditt fel, säger sino es que es jag. la culpa de Adán. Utan det är Adams. Y por la desobediencia de Adán, För den olydnaden som han hade es que el pecado entró al mundo. kom synden till världen. Y así la muerte pasó a todos los hombres, dice. Och på så sätt kom döden över till alla oss. La palabra no dice que pasó a algunos, Det står inte i ordet att det kom till bara sino que la några. palabra Dios dice que pasó a todos los hombres, Utan till alla människor kom por döden. cuando todos pecaron. För att alla har syndat. Esta es la causa. Det här är orsaken. ¿Se dan cuenta? Inser ni? Por último, yo le digo a la persona, no es tu culpa, Jag säger till dem, det är inte ditt fel. es la culpa de Adán, Det är Adam. que el pecado entró en ti. Att synden kom in i dig. Y el hombre muere Och människan dör. espiritualmente Andligt. y también naturalmente. Och även i naturliga. De esto te estoy hablando hoy en día. Det är det jag talar till dig om. Cuando tú ves una persona När du ser en person, o cuando tú ves las noticias eller när du ser på nyheterna, y vemos que hay tanta maldad en el mundo, och vi ser att det är så mycket ondska här i o världen. ves que hay hombres que violan a niñas, Eller vi ser att det är män som skadar andra flickor. y vemos tantas cosas horribles en las noticias, Och vi ser så många hemska saker. ahora yo puedo saber quién se mueve detrás de todo esto. Så kan jag veta vem som ligger bakom allt det här. Porque el pecado, ¿dónde entró? Synden kom. El pecado dice que entró a todos los hombres. Synden kom ju till alla. Perdón, dice que el pecado entró al mundo. Synden kom till världen. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Och så kom döden till alla oss människor. Entonces, cuando usted ve la noticia, Så när du ser på nyheterna, cuando usted ve esas cosas tan horribles que pasan en las noticias, när du ser alla de här hemska sakerna på nyheterna, usted no ve al hombre, hermano. så ser du inte människan. Usted ve lo que está dentro del hombre. Du ser det som finns inom människan. Porque la palabra dice För Guds ord säger que la muerte entró a todos los hombres. att döden kom in i alla människor. Entonces, ¿qué es lo que se mueve dentro del hombre? ¿Qué es lo que se mueve, lo que está dentro del hombre? Vad är det inom människan som rör sig? Lo que tenemos que hacer hoy día es predicar el Evangelio de Jesucristo. Det vi måste göra nu det är att predika om Jesu Kristi evangelie. ¿Se está entendiendo? Börjar ni förstå? ¿Cuántos están entendiendo? Hur många förstår? ¿Por qué lo estoy predicando esto? Varför talar jag om det här? De repente usted también está predicando el Evangelio de Dios, Du har också kanske predikat om evangeliet. pero de repente estamos predicando el Evangelio del Apocalipsis Men vi kanske har talat för om apokalypsis, o del amor de Dios, om uppenbarelseboken eller Y eso está Guds bien. kärlek. Och det är okej que Jesús murió por nosotros. att Jesus stod för oss. Y eso también está bien. Och det är också bra. Lo que la gente necesita hoy día, Men det folk behöver nu, porque ellos siempre te van a decir, för de kommer alltid säga, yo soy bueno, jag är god. yo doy plata a los pobres, Jag ger till de fattiga. yo no he hecho nada. Jag har inte gjort något. Pero cuando yo le digo, sabes que no es tu culpa, Men evangeliet säger att det inte är ditt fel. vamos a leer la palabra de Dios. Vi ska se Guds ord. Y la palabra de Dios dice Och Guds ord säger, que por la desobediencia del primer hombre, för den första människans olydnad, todos fuimos sacados del reino de Dios, destruidos de la gloria de Dios. så att vi alla fråntagna från Guds härlighet. Entonces ellos dicen, wow. Wow, säger de då. Y vamos a leer en Génesis capítulo 2, Och vi ska läsa i första Moseboken, Génesis capítulo 3, 17.
Génesis capítulo 3, 17. Y al hombre dijo: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Till Adam sade han: du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag befallt dig, du ska inte äta av det. Därför ska marken vara förbannad för din skull. ¿Cuánto dicen? ¿Cuánto estamos entendiendo, hermano? El entender esta verdad, el explicar esta verdad de la palabra de Dios, Förstå den här sanningen och tala om den här sanningen från Gud. entonces muchos van a poder entender. Många kommer kunna förstå. Tienes que predicar del origen del pecado. Man måste predika kring början och ¿Qué es lo synden. que pasó en el mundo? Vad hände här i världen? ¿Por qué estoy separado de Dios? Varför är jag avlägsen från Tú Gud? tienes que empezar a predicar del origen del pecado. Du måste börja predika om början till synden. Y la palabra dice que todos somos pecadores. Och ordet säger att vi alla är syndare. Entendiendo esta verdad, När vi förstår den här sanningen, porque lo estoy hablando con la palabra de Dios, för jag talar till dig med Guds ord. yo no estoy hablando de lo que yo pienso. Jag talar inte till dig kring vad jag tänker, Yo estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. utan jag talar om vad Guds ord Y säger. cuando usted entiende esto, Och när du förstår det här, yo los aseguro så säkrar jag er que muchas personas van a poder entender. att många personer kommer kunna förstå. Casi el 100% de las personas han recibido a Jesucristo Nästan 100% av personerna här har tagit emot Kristus con la palabra de Dios. med Guds ord. ¿Cuánto dicen amén? Hur många säger amen? Yo sé que ustedes esto lo saben. Jag vet att ni förstår det De här. repente no todos. Alla kanske inte. Pero usted no se meta a hablar sobre el apocalipsis, Men du ska inte kliva in och tala kring Uppenbarelseboken de las guerras espirituales. om det andliga. Por favor, no lo haga eso. Gör inte det. Háblele usted del origen del pecado. Du talar kring början till synden. Tenemos que empezar del principio. Vi måste börja från början. Si la persona es nueva, Om en person är ny, tienes que hablar del principio. så måste du tala om La gente no te va a entender nada. La persona no te va a entender nada si tú hablas cosas espirituales. Folket kommer inte förstå dig om du talar kring det andliga bara. ¿Se dan cuenta ahora? Ser ni nu En 1 de Corintios i första Korinthierbrevet 15, 22, (15:22). Dice la palabra de Dios, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. ¿Qué les parece, hermano? Ahora sí podemos entender por qué todos mueren. Nu, vad tycker ni? Nu kan vi förstå lite. Y yo me preguntaba, le decía al Señor, pero ¿voy a predicar esto de nuevo? Och jag frågade, men ska jag predika det här på nytt? Y el Señor me dijo, es que yo quiero que ahora, yo sé que mis hijos ahora van a entender. Och Gud sa, jag vet att dina barn nu kommer förstå. Porque muchas veces, a veces hemos oído este evangelio, Många gånger har vi lyssnat till det här, pero no lo hemos entendido. men vi har inte förstått det. Pero yo confío en el Señor Men jag litar på Gud, que usted está recibiendo la palabra de Dios. på att du nu tar emot Guds ord. ¿Cuánto dicen amén? Hur många säger amen? Son dos cosas diferentes. Det är två helt olika El oír la saker. palabra, Att höra till ordet, usted puede oír la palabra, du kan lyssna till ordet, pero diferente cuando usted entiende el evangelio de Dios. men det är annorlunda när du Y el förstår. entender el evangelio de Dios Att förstå es cuando yo Guds ord predico el evangelio de Jesucristo. är när jag predikar Cuando yo le digo a las Kristus. personas, Jesucristo murió por ti. När jag säger att Jesus Kristus stod Cuando för yo le dig. digo a las personas, När jag säger till personer, de tal manera på så sätt amó Dios al mundo, älskade Gud que ha dado a su världen, único Hijo, att han har gett sin para enda que todo son, aquel que en Él crea att alla som no tror på se honom pierda, inte ska mas tenga förlora, vida y vida eterna. de ska ha evigt ¿Cuándo liv. den gloria a Dios? Hur många säger prisa Herren?
de esto. Pueblo de Dios, Det här. despierta. Guds folk, vakna. No, ya lo escuché. Nej, jag har redan hört. No, ya lo sé. Nej, jag vet redan. ¿Estás predicando? Ja, du predikar. Dos cosas diferentes. Två olika saker. No sé qué me está hablando el hermano Carlos. Jag vet inte vad Carlos talar om. Siempre habla esto. Han talar jämt om det La här. pregunta es, Men frågan är, ¿tú lo estás haciendo? gör du det här? ¿A cuántas personas la has llevado a los pies de Cristo? Hur många personer har tagit till sig det här? Hermano, no, yo no estoy diciendo que estoy diciendo, a usted lo estoy obligando. No lo estoy obligando a usted, Jag tvingar inte er. sino que Dios quiere que todos se salven. Jag vet inte alla ska förstå. ¿Cuántos dicen amén? Hur många säger amen? Por eso es muy importante esto. Och därför det här är Y viktigt. Señor, de nuevo el tema de salvación, På nytt ska jag tala om det här. pero todos saben. Alla vet ju. Yo me dice, no, Nej, sa han. no todos saben, me dice. Alla vet inte det här. Porque si no, ya todo esto estaría lleno, me dice. Wow, dije yo. Annars skulle det vara full här. ¿Y cuántas veces tengo que hablarlo? Hasta que ellos entiendan. Och hur många gånger måste jag tala tills folk förstår? Hermano, ¿me aman? De esto quiero que justamente podamos entender. Det här vill jag att ni ska Y cuando Dios habla, När Gud talar, me habla a mí también primero. så talar han först då till mig. Carlos, predica. Carlos, tala. Habla de mi amor. Tala kring min Dile kärlek. al mundo que los amo. Säg till världen att jag älskar Que ellos dem. no tienen que hacer nada. De behöver inte göra något. Solamente tienen que creer Bara tro que yo morí att jag har dött por el mundo för världen. y que yo los amo. Att jag älskar dem. Y ese es el amor de Dios. Det här är Guds kärlek. Dios dijo, Gud sa, de tal manera amó Dios al mundo, Gud älskade världen så que ha dado a su Hijo unigénito, att han sände sin para que förstfödde todo son. aquel que en Él crea För att alla som tror på no honom se pierda, inte ska gå förlorade. mas tenga vida y vida y vida eterna. Den har liv och liv i Dale un evighet. aplauso fuerte a Jesucristo. Ge en stor applåd. Ahora ya podemos entender. Nu kan vi förstå. Ahora ya no podemos criticar a las personas. Nu kan vi säga till personer. ¿Qué tanta maldad? ¿Usted ve las noticias? ¡Wow! ¡Qué horrible! ¡Qué feo! Ya no quiero ver, Och vad hemskt att se på Está ya nyheter. Jag vill psicólogo. inte se längre. por si acaso. Ahora, yo cuando veo eso, När jag ser det här, yo no veo a las personas. ser jag inte personerna. Yo veo lo que se mueve detrás de la persona, Jag ser hermano. det som rör sig där, personerna. Usted no ve a la persona, Du ska inte se personen, sino que el enemigo está dentro de la persona. för det som är inne. ¿Qué fruto dará una persona si tiene la muerte dentro? Vad för frukt ska personen ge som är död inuti? ¿Algo bueno dará? Ska det komma något gott ur det? Nej, De esto. om det. Cuando usted ve una persona que es muy mala, När du ser yo en digo, person, esta persona necesita conocer a Jesucristo. den här personen bör känna Jesus Porque yo sé quién se mueve detrás. För jag vet vem som rör sig Porque la där. palabra dice För att ordet säger que el pecado entró al mundo. att synden kom till världen. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Och döden kom till alla människor. Wow, ahora sí ya entiendo esto. Nu förstår jag det här. Yo me pasaba criticando a la gente. Me pasaba criticando a la gente. Jag kritiserade. Pero ahora yo sé quién está dentro de esa persona. Men nu vet jag vem som är inne. Esta i den här persona personen. necesita de Jesucristo. Den här personen behöver inte Jesus Esta Kristus. persona necesita ser libre. Den här personen behöver bli fri. Y la única manera de que esta persona sea libre Och det enda sättet för den här personen att vara es fri cuando tú y yo le prediquemos el Evangelio de Jesucristo. är när vi predikar om Aleluya. Kristi evangelie. Gloria a Dios. Prisa Herren. Wow. Yo no sé qué pasa, pero cuando yo hablo en nombre de Jesucristo, algo pasa en mí, hermano. Yo no sé si usted siente esto. Cuando yo digo en el nombre de Jesucristo, algo sucede en mi interior, hermano. Algo, yo me enciendo, hermano. Yo me enciendo en el nombre de Jesús. Något händer El nombre när de jag säger Jesús Jesus tiene Kristus poder. namn. Aleluya, gloria a Dios. Ahora ya podemos entender. Nu kan vi förstå. Vamos a leer ahora entendiendo. Nu ska vi läsa och förstå. Ahora ya sabemos que por culpa de Adán todos estamos separados. Nu vet jag varför alla var avräknade. El hombre no puede llegar a Dios. Människan kunde inte komma till Gud. Ahora cuando vamos a leer este capítulo När vi läser den här versen, o este versículo, den här versen, ahora sí lo vamos a entender. och då kommer man kunna förstå. O si usted le predicó esto a la persona Du har predikat det här till del personerna. principio, Början.
entonces la persona recién va a poder entender estos capítulos. Och då kommer personerna kunna förstå de här verserna. Y och vamos a kapitlerna. leerlo. Och vi ska läsa dem. Romanos capítulo 3, Romarbrevet 3. versículos 10 al 12. Ahora usted sí recién, mira, porque si uno le empieza a predicar de aquí, no te va a entender nada. Om man börjar predika härifrån så kommer de inte förstå. ¿Sí o no? ¿Cómo lo vas a predicar de aquí? Tienes que predicarle primero del empiezo, del origen. Man måste börja från början först innan Y man ustedes van läser. a ver, ahora cuando ustedes van a escuchar, va a decir, ahora sí lo entendí. Och när vi läser det här kommer jag säga, nu förstår jag. Tanto tiempo Så lång tid. que yo estaba predicando de las guerras espirituales, Så jag predikade kring det quería que andliga. cambie, lo hacía con mi fuerza, Jag gjorde allt i min egen kraft. nadie me había entendido, nadie te puede entender, Ingen kan förstå. pero cuando tú le dices esta verdad, Men när du talar kring det här ahora sanningen. sí puedo entender por qué estoy separado de Dios. Nu kan jag förstå varför jag är avlägsen Entonces från ahora Gud. sí vamos todos a entender. Nu kan vi alla förstå. Si usted ha venido por primera vez, Om du har kommit för första gången. usted va a decir realmente esto sí, ya, ahora sí lo entendí. Ja, nu förstår jag kan du säga. Vamos a leerlo. Vi ska läsa det. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera... ¿Qué les parece ahora? ¿Ahora se entiende? Förstår ni det här nu? Si usted está predicando a la persona Om du predikar till personer, sí va a poder entender ahora, ¿sí o no? kommer personen kunna förstå nu. Ahora yo creo que hasta mi hijito puede entender. Till och med min son kommer kunna förstå. Explicando de esta forma, När man berättar på det här sättet, entonces ahora sí podemos todos entender. så kan vi alla förstå. Génesis, capítulo 3. Voy un poco más despacio, hermana, disculpe. 3:23. Romanos, perdón, capítulo 3, versículo 23. Yo leo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Explicando este principio, När man talar om det här entonces sí la persona va a poder entender. så kommer personen kunna förstå. ¿Qué es lo que yo estoy predicando ahora? Vad är det jag predikar? Es lo que Dios ha Ja. puesto en mi corazón. Och det är det Gud har satt i mitt hjärta. Una de las formas como debemos predicar. Una de las formas como debemos predicar. Ett utav sätten till hur vi bör predika. Pero explicando de esta forma, När vi förklarar på det här sättet, yo sé que cualquiera va a entender. jag vet att vem som helst kommer kunna förstå. Porque ya sabemos por qué realmente estamos separados de Dios. För nu vet vi varför vi är avlägsna från Herren. Y por qué tengo que recibir a Jesucristo en mi corazón. Och varför jag måste ta emot Jesus Kristus i mitt hjärta. O porque yo soy pecador. Eller varför jag är en syndare. Ahora sí entiendo. Nu förstår jag. Y si usted predica esto, Och om du predikar det här, yo les aseguro, så jag kan säkra por la palabra, genom Guds ord que las personas van a recibir a Jesucristo. att personerna kommer ta emot Jesus Porque la Kristus. palabra tiene poder. För att hans ord har Porque kraft. cuando usted predica la palabra, När du predikar viene el ordet Espíritu Santo så kommer den heliga y Ande glorifica a Jesucristo. och ärar Jesus. Eso es lo que hace la palabra. Det är vad ordet gör. ¿Cuánto dicen amén? Hur många säger amen? Esto es lo que realmente hoy día, hermano. Det är vad vi nu, Conociendo esta verdad, när vi känner till den här sanningen, conociendo la palabra de Dios, när vi känner till Guds ord, realmente por qué realmente el mundo está así ahora, vi förstår varför världen är som den är. justamente viene por el primer hombre. Det är på grund av den första mannen. El primer hombre desobedeció a Dios. Den första mannen lydde inte Gud. Y esta es la causa Och det här är orsaken que realmente el mundo, till att världen, en otra palabra, que el pecado entró al mundo med andra ord som synden kom till världen. y así la muerte pasó a todos los hombres. Och så kom döden till oss människor. Pero una de las cosas que a mí me causó bastante
Men utav sakerna bastante que pensar. som får en att tänka. Cuando yo recibo esta palabra, När jag tar emot det här ordet, yo le dije, Señor, ¿cómo voy a compartir esta palabra? hur ska jag kunna dela med det här ordet? Es muy fuerte. Det är väldigt hårt. Y el Señor me dijo, yo los amo, habla esta palabra. Och Gud så talar det här ordet. Señor, ¿no me puede dar algo más facilito, más suave? Kan du ge mig något lite lättare, sa jag. Algo que sea de amor. Något som handlar om kärlek. Por supuesto que con el amor la gente, ¿no?, se convence con el amor de Dios. Pero yo quería, Ja, det jag quiero algo del amor. ville tala om kärlek. Ya parecía romántico, ¿no? Amor, amor, amor. Kärlek, kärlek, kärlek. ¿Cómo voy a predicar esto en la iglesia? Men Digo. hur ska jag kunna predika det här? Se van a asustar, Folk kommer skrämmas. se van a ir. De kommer gå. No, me dijo, Nej, sa Gud. yo los amo. Jag älskar dem. Predica esto, Tala kring det här. habla esto, Tala om det här. porque los amo. För jag älskar er. Es que tú vas a dar esta palabra ahora. Och det är därför Gud ger det här ordet nu. No solamente escúchalo, Lyssna inte bara till det. entienda Utan förstå det också. qué es lo que Dios quiere decirte, Förstå det Gud vill säga qué es lo que dig. Dios me quiere decir a mí. Det Gud vill säga mig. Porque Él me habló a mí primero. Han talade till mig Yo först me om escondí det här. debajo de la cama. Jag gömde mig under sängen då. Igual Él me seguía hablando. Han fortsatte tala. Porque después yo había entendido För sen när jag förstod, que Él vive dentro de mí. det var när det kom in mig. Así que no podía dónde irme, hermano. Jag visste inte vart jag skulle försvinna. Gloria a Dios. Prisa Bueno. Herren. Y ahí va. Hermano, agárrase bien de la silla. Ta tag ordentligt nu i stolen där du sitter. Cuando lo lea, När du läser, póngase usted a meditar la palabra de Dios. så gå in i Guds... No pasemos una página más. No pasemos una página más, o sea, pasar la Biblia. Låt oss inte bara vända blad. Y ahí va. Lucas 16, del 19 al 26. I Lukas evangeliet. San Lucas 16. Y todavía es largo, ¿eh? Lucas 16, versículo 19 al 26. ¿Estamos todos preparados? No hay que entenderlo con la mente, sino con el corazón. Si usted esto lo entiende, Om du inte förstår, saliendo del culto, när du går härifrån, toditos vamos a salir a predicar. ¿Cuánto dicen amén? om du förstår så kommer vi alla kunna... En otras palabras, cuando vamos a escuchar esta palabra, När vi hör till det här ordet, Dios te está hablando, Gud talar, Dios te está diciendo, Gud säger, tú tienes primos, tienes familia, du har familj, tienes hermanos, bröder, tienes systrar, vecino. grannar. Mira, esta es la situación del hombre sin Cristo. Det här är en man utan Kristus. Esta es la situación del hombre sin Cristo. Det här är en man utan Kristus. Pero si usted lo entiende, Men om du förstår, usted va a decir, yo voy a predicar el Evangelio de Dios. så kommer du kunna säga att jag ska predika Guds Yo no quiero que ahí llegue mi familia. Yo no quiero que mi familia llegue ahí. Jag vill inte att min familj ska gå förlorad. Y vamos a leerlo. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo
en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá pasar acá, ni allá ni pasar acá. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och klädde var dag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, fullt av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår. Så dog den fattiga och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet lyfte han blicken och fick se Abraham långt bort och Lazarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. Men Abraham svarade: mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under det att Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga. Och till allt detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att det som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och för att inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss. ¿Qué les parece, hermano? Vad tycker ni? ¿Cuántos han entendido esto? Hur många har förstått det här? ¿Cuántos han entendido el Evangelio de Dios? Hur många har förstått Guds evangelie? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir hoy día? Vad är det han vill säga oss? Si usted ha entendido esto, Om du har förstått det la här, palabra de Dios, Guds ord, imagínate las personas sin Cristo. föreställ dig personer utan Ese Kristus. es el lugar de las personas sin Cristo. Det här är platsen för personer utan No es Kristus. nada bonito, Det är ju inget fint. porque como ustedes han leído, Som ni har läst, no es nada bonito. så är det inget fint. Y la palabra atormentado, Och ordet plågad, las personas que van a llegar ahí, personerna som hamnar van a här ser atormentados por demonios. kommer plågas av demoner. Y la palabra llama, Och ordet låga eld, que es fuego, eld. ¿se imaginan, hermano? Kan ni föreställa er? Esa es la condición de las personas sin Cristo. Det här är vad personer utan Kristus hamnar. Y yo no pienso, Och jag tänker inte, y no creo, och jag tror inte que ninguno de ustedes att någon utav er quiere que su familia llegue a ese lugar. vill att era familj ska hamna på den här platsen. ¿Sí o no? Eller? Nadie quiere que su familia llegue a ese lugar. Ingen vill att någon ska hamna på den Mira, platsen. ese lugar es tan horrible. Det är en hemsk plats. Y yo le decía a Dios, pero esto. Men det här, Pero cuando uno lo entiende, men när man förstår, entonces yo dije, yo tengo que hablar el Evangelio de Jesucristo. då sa jag att jag måste tala kring Guds evangelie. Yo tengo mucha familia. Jag har mycket familj, Yo tengo muchos primos. många kusiner Tengo muchos vecinos. och grannar. Yo no quiero que nadie llegue a ese lugar. Jag vill inte att någon av dem kommer till den här Es un platsen. lugar horrible. Det är en hemsk plats. Wow. Qué tremendo. Se vad stort. Y yo que no quería ni predicar esto. Och jag vill predika det här. Pero Dios nos está hablando hoy día, Men Gud talar idag, porque Dios nos ama, för Gud älskar oss. nos dice ahora a nosotros, Han säger idag, prediquen el Evangelio, predika evangeliet, prediquen mi amor, predika om min kärlek. dile que yo los amo, Säg att jag älskar dem. yo ya hice todo, Jag har redan gjort allt. yo los amo, Jag älskar dem. yo los amo. Jag älskar er. Eso es lo que Dios quiere que usted predique, Det är vad Gud vill att du ska del säga. amor de Dios. Om Guds kärlek. Yo no quiero que nadie llegue a ese lugar. Jag vill inte att någon kommer till den här Usted- platsen. Somos nosotros que tenemos que hablar el Evangelio de Dios, Det är vi som måste tala kring Guds evangelie. porque no muchos conocen esta verdad, Många känner inte till den här sanningen. pero usted y yo sí conocemos. Men du och jag, vi känner till. Y Dios nos da un ministerio, Och Gud har gett oss ett ministerie. el ministerio de la reconciliación. Om Ministerio de la reconciliación. återföreningen med Segunda de Corintios, capítulo 5, 18 al 19. Andra Korinthierbrevet. Segundo de Corintios, capítulo 5,
del 18 al 19. Dice la palabra de Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos, ¿qué dice? Y nos, ¿a quién? A nosotros, dice, ¿no? La palabra de la reconciliación. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människornas deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. ¿Se dan cuenta, hermano? Ser ni? Usted tiene un ministerio, Ni har el ministerio de la reconciliación. försoningens Y a veces tjänst. muchos decimos, ¿no? A veces muchos decimos, Ibland säger vi, no, yo tengo que ser evangelista. nej jag måste vara evangelist. No, yo tengo que ser pastor. Nej jag ska vara pastor. No, 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 no. Nej, nej. No, acá la palabra dice, Här säger ordet. y esto es para todos. Och det här är för alla. El Señor dice que nos dio un ministerio de la reconciliación Han har gett oss försoningens tjänst. para que el mundo se reconcilie con Dios. För att världen ska försonas med Y eso nos encargó a quién? A nosotros. Och det här är till oss. Usted tiene un ministerio. Ni har ett ¿Cuánto dicen tjänst. gloria a Dios? Många säger prisa ¿Cuánto dicen Herren. gloria a Dios? Många säger prisa Herren. Pero nosotros Men vi tenemos que hacer algo. måste göra något. Tenemos que abrir la boca. Vi måste öppna på Porque vår con la mun. boca cerrada, Med en stängd mun no se puede, ¿no? vi kan inget med en stängd mun. De nuevo, ¿ya? No se puede. Det går inte. Pero dice la palabra de Dios Men Guds ord säger que dice Felipe, el evangelista, a Felipe, Filippe, evangelisten, un ángel le habló. en ängel Le dijo, Felipe, talade och sa Filippe, ve al desierto. åk till öknen. Y ahí te vas a encontrar con va a pasar un hombre, Och där kommer en man gå förbi. un etíope, eunuco, etíope, eunuco. Etiop. Felipe, obediente al ángel de Dios, Filippe lydde till ängeln som sändes från él Gud. fue al desierto Han gick till öken y por supuesto se encontró con este hombre. och han träffade ju självklart den här mannen. Y el Espíritu Santo le dijo, Den helige anden sa det. Felipe, acércate. Filippe, närma dig. Felipe se acercó Han gick fram då donde estaba este hombre till den här mannen var. y este hombre, eunuco, Och den här mannen estaba leyendo las escrituras del profeta Isaías. läste skrifterna som Esaias hade skrivit. Y Felipe le preguntó, Och Filippe frågade, ¿entiendes lo que lees? förstår du det du läser? Y el eunuco le respondió, Och han svarade, pero si nadie me enseña, för ingen har visat mig. ¿cómo yo voy a entender? Hur ska jag kunna förstå det här? ¿Qué les parece? Vad tycker ni om Y det? así están muchas personas. Och många personer är så No här, entienden. att de inte förstår. Si usted no le habla, Om du inte talar, ¿cómo ellos van a saber? hur ska de kunna veta? Pero dice que Felipe Men Filippe, hizo algo. han gjorde något. Y lo vamos a leer con la palabra de Dios. Och vi ska se med Guds ord. Y yo sé que todos ustedes también van a hacer lo mismo. Och jag vet att alla ni kommer göra samma. ¿Qué les parece si todos vamos a leer? Låt oss alla läsa ¿Qué es lo que hizo Felipe? kring vad han gjorde ¿Y qué es lo que vas a hacer tú también? och vad du ska göra. Y yo también. Och även jag. Hechos capítulo 8, Apostlagärningarna 8. del 35 al 38. Y por supuesto que el eunuco estaba hablando de Jesucristo. Och han talade om Jesus Kristus.
Él estaba leyendo las escrituras del profeta Isaías, Han läste skrifterna som Jesaja hade lämnat. pero él no entendía. Men han förstod inte. Él no entendía. Han förstod inte. Y esto es lo que hizo Felipe. Och det här är vad Filippos gjorde. Vamos a leer todos. ¿Qué le parece si todos vamos a leer con voz? Amén. A la 1, 2, 35 al 38. Hechos capítulo 8, versículo 35 al 38. Apostlagärningarna 8 från vers 35 till 38. Amén. ¿Qué es lo que hizo Felipe? Entonces Felipe, abriendo... Hermana. Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. När det nu färdades vägen fram kom det till ett vatten, och hovmannen sade: Se, här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna, och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet, och Filippus döpte honom. ¿Qué les parece? Vad Le tycker dije ni? que con la boca cerrada no se puede hacer nada. Med en stängd mun kan man inget göra. Pero Felipe dice que abrió la boca Men Filippus öppnade munnen y le dijo, och sade: de tal manera På så sätt amó Dios al mundo älskade Gud que ha världen, dado a su único hijo, att han gett sin para que son, todo aquel que en él crea för att alla som tror på honom no se pierda, inte ska gå under, mas tenga vida y vida y vida eterna en Cristo Jesús. och liv, evigt liv i Kristus Jesus. Eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Det är väl något som vi bör göra. ¿Cuánto dicen gloria a Hur Dios? många säger prisa Herren? Denle un aplauso fuerte a Ge Jesucristo. en stor applåd till Jesus Kristus. Hermano, ¿y dónde dice la palabra que tenemos que confesar con nuestra boca? Vi måste bekänna med våra munnar, säger ordet. Porque esto fue lo que hizo el eunuco. Det var vad den här mannen gjorde. Romanos 10. Romanos capítulo 10, Romarbrevet 10. versículo 9 al 10. Que el hermano Renato, Romanos 10, Romarbrevet 10. dice la palabra de Dios, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en el 13, ahí en el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. En el momento que usted hace esta confesión, I stunden när du gör den här bekännelsen, la palabra dice så säger hans ord en Colosenses capítulo 1, i Kolosserbrevet 1.
Gracias, Padre, por tu palabra. Tack Fader för ditt ord. Tú eres bueno, Padre. Tu amor es grande. Din kärlek är stor. El momento que la persona hace la confesión, I stunden när en person bekänner, la palabra dice, säger Guds ord, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos salvación y por su sangre el perdón de pecados. han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. En el momento que tú recibes a Jesucristo, I den stund du tar emot Jesus Kristus, cuando el hombre no tiene a Jesucristo, när mannen inte har Jesus Kristus, su condición está aquí, con Satanás, så är han här med Satan. está perdido, Han är förlorad. está muerto naturalmente Han är död i det y también espiritualmente. I det andliga. Pero en el momento cuando tú le hablas el Evangelio de Jesucristo, Men i den stund när du talar om evangeliet, cuando tú le hablas el amor de Dios, när du talar kring Guds kärlek, entonces la persona puede ser trasladada al reino de Dios. då kan man gå till Guds rike. Tú tienes que abrir la boca. Du måste öppna upp din mun. Dios te ha dado un evangelio. Gud har gett dig ett evangelium. Dios te ha dado su palabra. Han har gett dig sitt ord. Tú no estás solo. Du är inte själv. La palabra dice Ordet säger que el Espíritu de Dios att Guds ande, está dentro de ti. Guds heliga ande inom Y dig, si Él está conmigo, om han är med dig, ¿quién contra vem nosotros? är då mot oss? Si el Espíritu Santo está conmigo, Om den heliga anden är i mig, entonces yo puedo decir, då kan jag säga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. allt förmår jag i Kristus som Y ger cuando mig yo kraft. predico el Evangelio de Dios, Och när jag predikar om el Guds Espíritu evangelium, Santo está conmigo. så är den heliga anden här Porque med el mig. Espíritu Santo va a glorificar la palabra. För den heliga anden kommer prisa ordet. Póngase de pie, hermano. Ställ er upp. Póngase de pie. Ställ er upp. Dele la gloria a Dios. Prisa Herren. Gracias, Padre. El momento que la persona recibe a Jesucristo, I den stunden en person tar emot Kristus, en el momento que tú le has explicado todo la palabra de Dios, när du har talat om Guds ord, el momento que tú le has hablado el origen del pecado, när du har talat kring början till synd, por qué estaba separado de Dios, i varför man var avlägsen från Herren. el momento que la persona recibe a Jesucristo, I den stunden när personen tar emot Jesus Kristus, la palabra dice, säger Guds ord. mas a todos los que le recibieron, Till alla de som tog emot, a los que confesaron en su nombre, till de som bekände hans le namn, dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. gav han rätten att vara Guds ¿Cuánto barn. dicen gloria a Dios? Många säger prisa Herren. Denle un aplauso fuerte a Ge en Jesús. stor applåd till Herren. Yo no sé cuál es tu problema. Jag vet inte vad du går igenom. De repente te cuesta predicar el Evangelio. Det kanske är svårt för dig att predika. De repente tienes evangeliet. temor. Du kanske har någon fruktan. De repente tienes vergüenza. Eller någon, att du inte vågar, De repente rädsla. tienes luchas. Någon kamp. Luchas espirituales. Andlig kamp. De repente estás enfermo. Du kanske är sjuk. Y el enemigo te dice, no puedes predicar. Och fienden säger till dig, men du kan inte predika. Si este es tu problema, Om det här är ditt problem, pasa adelante. kliv fram. Porque Jesús te va a sanar. Jesus Kristus kommer hela. En otras palabras, Med andra ord, si tú ya recibiste a Jesucristo, om du har tagit emot Jesus Kristus, ni siquiera tú vas a pedir. No vas a pedir, kommer du inte be. sino que te pertenece. Att det tillhör dig. Tú vas a recibir Du kommer bara ta emot algo que te pertenece. något som redan tillhör dig. La sanidad te pertenece Helande tillhör dig. porque Dios te ama. För Gud älskar dig. No solamente Dios ha muerto por tus pecados, Han har inte bara dött för dina synder. sino que su palabra dice, Utan hans ord säger, ciertamente Él llevó nuestros dolores han tog ifrån oss vår smärta, y mis enfermedades. min sjukdom. Y por la llaga de Cristo, Och genom hans sår todos hemos sido curados. så är vi alla helade. ¿Cuál es tu problema? Vad är ditt problem? ¿Te cuesta predicar? Är det svårt för dig att predika? ¿Hay algo que te está deteniendo? Är det något som hindrar dig? ¿Qué es lo que te detiene? Vad är det som gör att det hindrar dig? Pide a Dios que te ayude, Be Gud hjälpa dig. porque este evangelio För det här evangeliet que Dios ha puesto en mi som corazón Gud har satt i mitt hjärta
es para todos nosotros. Det är för alla oss. Porque Dios no quiere que nadie llegue a ese lugar, För Gud vill inte att någon ska komma till den här platsen. pero todo depende de cada uno de nosotros. Men allt beror på oss. Conociendo esta verdad, När vi känner till den här sanningen. yo no quiero estar con la boca cerrada. Yo no quiero estar con la boca cerrada, Jag vill inte vara med en stängd mun. sino que yo quiero abrir mi boca Men jag vill öppna upp min mun y decir al mundo, och säga till världen: Dios te ama, Gud älskar dig. Dios te ama, Gud älskar dig. Dios te ama, Gud älskar dig. Dios te ama. Gud älskar dig. Decir al mundo Säga till världen que Jesucristo dio su vida att Jesus Kristus gav sitt liv por ti y por mí. för dig, för mig. Tú no tienes que hacer nada, Du behöver inte göra något, solamente creer utan bara tro que Jesucristo murió por ti. att Jesus Kristus stod för dig. Gracias, Padre. Tack Fader. Gracias por tu palabra. Tack för ditt ord. Tu palabra ha sido sembrada en el corazón Ditt ord har såtts i våra hjärtan, de cada uno de mis hermanos i var och en av våra bröder och systrars y hjärtan. también en mí, Señor. Och även i mig, Herren. Ahora sí lo he entendido, Señor. Nu har vi förstått det. Ahora sí lo he entendido, Nu har Señor. vi förstått. No quiero pasar una página más, Jag vill inte bara bläddra till en annan sida, sino que quiero entender utan jag vill förstå para hacer tu obra, för att göra ditt verk, Herren. lo que tú has hecho, lo que tú has encomendado a cada uno de nosotros. Det du har gett var och en utav oss. Son bienvenidos. Ni är välkomna. No te quedes ahí. Förbli inte kvar.